Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita syukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab An-Nahwu Wadih untuk tingkat tsanawiyah bersama teman-teman Ummahat angkatan gabungan angkatan 1, 2 dan 4. Kemarin materi kita tentang dua fi'il ta'ajjub. Fi'il ta'ajjubi. Ta'ajjub masdar dari fi'il madinya ta'ajjaba, yata'ajjabu. Tafa'ala, yatafa'alu. Masdarnya ta'ajjub. Isim fa'ilnya muta'ajjib. Dua sigahnya ma'af'ala dan af'il bi. Ini dua sigah fi'il ta'ajjub. Ma'af'ala fi'il madi, af'il bi fi'il madi tapi dalam bentuk fi'il amr. Bentuknya lafadznya fi'il amr tapi di i'rabnya fi'il madi ya. Fi'il madi ala sigatil amr. Contohnya Ummu Halim. Nah, Ustaz, ma'a dalal qadiyah. Di sini kita ingin merasa kagum dengan keadilannya Ya, hakim. hakim itu. Kita mengungkapkan rasa kagum kita terhadap keadilan si hakim itu. Maka kita katakan ma'adala. Ma'adala qadi. Alangkah adilnya hakim itu. Saya alangkah adilnya. Dan biasanya ada tanda seru. Biasanya ada tanda seru. Menunjukkan kekaguman, takjub terhadap keadilan hakim itu. Ma'adala. Maksudnya Maaf. Maaf Allah. Ma'afala. Contoh lagi Muhalim. Ismun nakir. Baca dulu Oh, kalimatnya. aduh ketutupan nih Ustaz, apa nih? Ma'ajmalal komaru. Apa? Komar apa? Ma'ajmalal komaru. Ma'ajmalal. Fi'il ta'ajjub. Nah, Ma'ajmalal. kita ingin mengungkapkan rasa takjub terhadap keindahan bulan. Kita merasa takjub dengan keindahan bulan itu. Ma'ajmalal qamara. Alangkah indahnya bulan itu. indahnya bulan itu. I'rabnya Ma ismun nakiratun tamatun Bima'na syai'un mabniyatun ala sukuni fi mahali raf'in mubtada'un. mubtada. Maknanya mubtada. Isim nakirah bima'na syai' mabni sukun mahalnya rafa' sebagai mubtada. Nah, khabarnya mana? Khabarnya ini. Wal jumlah fi'liyah. Khabaru wal jumlatul fi'liyati ajmala qamara. Di mahali raf'in. Raf'in khabar mubtada. Nah, itu dia. Khabarnya berupa jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Sama seperti tadi. Ini ma' adalah qadiyah. Alangkah adilnya. Langkah adilnya hakim itu. Namanya isim nakirah. Isim nakiratun Mabni mubtada. ala sukun. Mabni ala sukun. Fi mahali raf'in. Lahu minal irabi. Fi mahali raf'in. Oh, fi mahali raf'in. Oh, Sebagai mubtada. Oh iya. Sebagai mubtada. mubtada. Ulang nih Mahali Om. raf'in. Ma ismun
Nakiratun. Nakiratun alamatun bimakna syai'un mabniyatun ala sukuni fi mahali raf'in mubtada'un. Nah, mubtada dia. Ajmala. Al- Ajmala fi'lun madin mabniun ala fathi wa huwa fi'lun at-ta'ajubi Mm-mm. at-ta'ajub Nah, betul. wa fa'ilun dhamirun mustatir wujuban takdiruhu huwa Ya'udu ala. ya'udu ala ma kembali ke Ajmala madi. Fi'il madi. Fa'ilnya mustatir. Huwa fa'il. atau hiya. Kembali kepada ma maksudnya. Nah, Al-qamara. al-qamara maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi fatahtu dhahiratu fi akhirihi. Ulbihin. Mansub. Baca fathah. Ma ajmalal qamara. Ma ajmala al-qamara wal Jumlah. jumlatul fi'liyatu ajmala al-qamara fi mahali rafin khobarul mubtada'i. Jumlah fi'liyah ajmalal qamar. Mahalnya rafa sebagai khabar. Nampak sebagai khobar. Ya kan? Ma mubtada. Ajmalal khabar. Khabarnya. Sama kita itu. Ma a'dalal qa. Ma adalah A'dalal qadi khobar qa. Qadiyah. Maf'ul bih. qadiyah. Ma Hmm. adalah qadiyah Nah, jumlah Manya. tufi Nah, jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in. jumlah fi'liyah fil mahali raf'in khobar lil mubtada ma Khabarnya. Manya mubtada. balik ma ya. Dan Ada a'dala diambil dari fi'il sulasinya adalah adalah. Sulasi adalah. Adalah. Itu sigahnya yang pertama. Maaf. Yang kedua, ma adil bih artinya sama. ya Alangkah 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 adilnya alangkah adilnya beliau. Alangkah adilnya beliau. adilnya beliau Hmm. afil bih. Selalu pakai bi Afil, Ustaz, ya afil bi. Banyak bazaidah. ya zaidah Ya. Ajmil bis sama'i. A'zim bil khaliqi. I'rabnya ajmil. ajmil bahwa fi'il madhi ini Terus ala suratil amri mabniun ala fathil muqaddar nah gitu. Ajmil ajmil fi'il i'rabnya madhi fi'il madhi. Datang dengan iya bentuk dengan bentuk amr amar mabni dari ala ajmala yujmilu ajmil. ajmil Lafadznya amar tapi i'rabnya fi'il madhi. Mabni alal fathi mabni ala fathil muqaddar muqaddar. muqaddar Fathahnya tidak nampak. Muqaddar dikira-kira saja. Alba alba harfu jarin jaidah jaidun harfu jarun jaidun jaidun mabni ya. Mabni alal kasri huruf jar tambahan mabni jar kasrah. tambahan mabni di atas kasrah bawah kasrah As-sama'i as-samai al-muta'ajjubi al-muta'ajjubi minhu al-muta'ajjab fa'ilun muta'ajjabu minhu. al-muta'ajjabu minhu fa'ilun marfu'un bi Hmm. alam bi alamati muqaddaratin mana'a min duhuriha harokatu harfil jaril jaidi
Samanya sebagai yang dikagumi, sebagai yang takjub, kan dikagumi, yang merupakan fiil yang marfu, fa'il, fa'il fa'il. ya, yang merupakan fa'il yang marfu dengan tanda Rafa'nya rofa dhamma nya muqaddar. darah karena terhalang nampaknya dengan harokat huruf jar jaidah tambahan. Ya, hakikatnya yang fa'ilnya as-sama'u. As-sama'u. Ini kalau pola yang kedua, siga kedua af'il bi. Lebih Seperti itu dia. A'dil bihi. A'dil. Fi'il apa di situ, Om? fiil ta'ajub, fiil Hmm. fiil madi, Fi'il madi. madi Ja'ala sigati bentuknya fiil amr. aman. Ja'ala surati fil amar. Fi'il madi ini ya. Banyak harfu jar Jaidah zaid. Hanya dhamir muttasil bermutasil di mahali raf'in sebagai sebagai fa'il. fa'il dari a'dil. Fikran Muhalim. Ahwan Ustaz. Oke. Nanti di rekaman ada Ustaz yang mau screenshot apa? Screenshot Irobnya yang mana? tadi. Irobnya? Irobnya tadi. Irobnya tadi. Boleh nih. Muhalim. Tidak diusul Pak. Jilid yang kedua darah 9. Oh, ada tak suruh juga jilid kedua ya nanti. Tapi di buku nggak ada. Ini di rangkumannya. Screen kita ya. Screen ya. Screen. Iya. Dah, Ustaz. Nah. Wan. Mu'abdurrahman. Contoh yang kedua. Kita ingin merasa kagum terhadap keramaian tempat hiburan itu. Ma asyadda izdihamal malha. Mana muta'ajab minhunya Mutajabnya yang dikaguminya? al-malhaz. Bukan. Izdaham. Izdiham. Izdihamnya bukan tempat hiburannya. Eh, Keramaiannya. Ya kan? Betapa ramainya malha tempat hiburan itu. Om. Ustaz. Dan izdiham masdar surih dari fi'il khumasinya Izdahama. Izdahim. izdahimu. Nah, karena dia fi'il khumasi nggak bisa langsung dibuntuk fi'il ta'ajub. Harus ada pembantunya yaitu Ma asyadda. asyad. Harus dibantu dengan sigah fi'il ta'ajub yang serupa nih. Ma asyad. Ashdin yang fi'il Ashdid. amr. Ashdid bizdihamihi. Alangkah ramai. Ramainya tempat itu. Nah, Tempatnya. itu. Oke, Abdurrahman. Insyaallah. I'rabnya ma isim Ismun nakiratun mabniun ala sukuni fi mahali raf'in mubtada'un. asyadda fi'il Asyadda madhi. fi'lun madin jamidun gitu Ustaz. Fi'il madhin. Jamidun mabniun 'alal fathi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu iya Ya'udu ala izdihama. izdihama maf'ulun bihi mabniun ala mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu wa dhahiratu ala akhirih wa huwa mudafun. Al-malha. Malha mudafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratul muqaddaratu. Mana'a min Waduh. zuhuri.
At-ta'adzur. At-ta'adzur. Wajumlah fi'liyah Wal asyadda jumlah izdihamal malha. fi mahali raf'in khabarul mubtada'i. Nah, gitu. Yang bentuknya amar asydid bizdihamihi. Asydid fi'il Fi'lun madin fi'lun madin ja'a ala suratil amri mabniun ala al-fathil muqaddari. Al-ba'u alba. harfu jarrin zaidun Mm-mm. mabniun ala al-kasri. Sah. Izdihami Izdihami tufa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi betul wa Dhamma alamatu raf'ihi dom dhamma ad-dhammatul muqaddara. muqaddaratu mana'a min duhuriha harakatu harfil jarri zaidi wa huwa Wa mudaf al-ha'u mudaf dhamirun muttasil mabniun 'alal kasri fi mahalli jarrin mudafun ilaihi. Jadi di sini kita ingin merasa takjub dengan fi'il khumasi izdahama. Dia nggak bisa langsung, harus ada pembantunya ma'asyadda, kemudian dijadikan setelahnya masdar sharih. Kalau Syukran. cara Arabnya itu ya. Namsat. Syukran Abdul Rahman. Um, Musyamsi. Saraf ya Apa, pernah Om? ada. Di saraf takiyatut niku saraf itu kayak pernah ada itu ya. Ya. Isyraf itu isim tafdil. Iya. Isim tafdil. Isim mushtaq. Musyamsi. Di sini contoh berikut yang ketiga, Om. Kita ingin merasa takjub dengan fi'il kana. Kana fi'il naqis kan? Nah, Kita ingin takjub dengan kana, fi'il kana. Artinya keberadaan. Maka harus ada pembantunya, yaitu ma as'aba. as'aba. Nggak bisa langsung ma akwana, ya, Om. Tidak bisa langsung ma akwana. Irobnya As'aba kauna baca dulu. dawai. Nah, ma as'aba. As'aba kauna dawai muron. Betapa susahnya obat itu Obat. Jika obat itu jika obat itu rasanya terasa pahit, pahit. terasa pahit. Nah, terasa pahit. Irobnya ma isim Ma isim nakirah. isim nakirah mabniun ala sukun Fi fi mahal. mahali rafin wa huwa mubtadaun. Nah, langsung aja nggak pakai wahwa. Fi mahal raf'in. Fi mahali rafin mubtadaun. As'aba fi'lun As'aba fi'lun madi jamid mabni mabniun alal fathi wa wal fa'il fa'il dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu ana. bukan ana. As'aba hiya Iya ya'udu ala hiya yaudu ala ma ma. tajubiyah. Nah, ya'udu ala ma. Kauna sebagai apa? Afwan kapan kalau Ustaz? Nah, kauna Kauna sebagai apa dia? khobar. Maka kita ulang lagi ya. Syamsi. Nah, Dan mungkin ma ajmalal qamara. ma ajmalal qamara Ma ma ismun ismun nakiratin
tamatin Ismun nakiratun mab ismun nakiratun tamatun mabniun sayin bima'na mabniyatun syai'in. bima bi bimakna sayin Hmm. mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada Mubtada'nya. Ajmala. ajmala fi'lu madin mabniun ala fathi wa huwa fi'lu ta'ajjub wa fa'ilu dhamirun mustatir wujuban takdiruhu wa Huwa ya'udu ala. ya'udu ala ma ta'ajjubiyah. Al-qamara. Al-qamara maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Kemudian wal jumlah. Wal jumlatul fi'liyatu ajmal al-qamara fi mahalli raf'in khabarul mubtada'i. Nah, berarti tadi pun sama. Jumlatu Nah, sebagai kawana sebagai itu kauna. maf'ulun bih. Nah, gitu. Kauna Maf'ulun bih. sebagai Maf'ulun maf'ulun bih mansub. wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf adawai mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarhi al-kasratu muron Murran sebagai sebagai tamyiz. Jelas. Yes. Mansubun bil fathah. Mansubun wa alamatu nasbi al-fathatu. Nah, jadi di sini musyamsi kita nggak bisa langsung membuat fi'il ta'ajub dari fi'il naqis ke Kana yakunu. karena fi'il apa namanya? Fi'il madinakis. Madi naqis. Maka harus ada pembantunya yaitu ma Aba. Bentuk amarnya as'ib bi kaunihi muron. artinya apa? As'ib bi kaunihi. Betapa pahitnya. Betapa pahitnya ya. Betapa pahitnya Pahitnya obat itu. obat itu. As'ib fi'il As'ib fi'lun madi ja'a ala suratul amri mabniun al surati. fathil muqaddam. Sahih. Bi kaunihi Alba al-ba' harfu jarin zaidah mabniun ala al-kasri kauni sebagai fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi kasroh. Dhamma muqaddarah. Domatun muqaddarah. Mana amin zuhuriha. At-ta'adur. Harakatu harfil jarri. Bi harokatil harfu jarin. Nah, bukan ta'adur ya. Nah. Mana amin zuhuriha harakatul harfil jar zaid. Mana amin. Wa huwa mudhaf. Al-ha'u mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Majrurun bil kasrah. Murran sama tadi. Murran sebagai tamyiz mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu. Ini sebenarnya musyamsi fi'il naqis kana tidak bisa langsung dibentuk fi'il ta'ajub ya. Fi'il ta'ajub harus dibantu. Dibantu dengan sigoh fi'il ta'ajub yang lainnya. Fi'il ta'ajub yang lainnya. Syukran. Syamsi. Apa namanya? Ummu Hafsah. Contoh berikutnya. Kita ingin takjub dengan warna hijaunya tanaman itu. Bismillah.
Ma Jadi asad ma asadda khudrataz zar'i. artinya Eh, Alangkah indahnya hijaunya tanaman itu. alangkah hijaunya Oh, alangkah hijaunya. Nah, tanaman itu. alangkah hijaunya tanaman itu. Jadi kita ingin mengungkapkan rasa takjub terhadap warna hijau tanaman itu. Hijau Dan khudrah khudra. dia Khudra. dari sifat dengan Sifat wazan af'ala. Af'alatan. Af'alata. fi'il madinya dia Oh, fa'ila. hadoro. Oh, hadiro. Fa'ila. Fa'ila. Hadira. Hadiro. Qadira. Khodiro. Khodiro. Qadira. Dia fi'il yang menunjukkan Menunjukkan warna, laun. warna. Saat kita ingin jadikan fi'il ta'ajub, nggak bisa dia karena hampir serupa dengan sifatnya akhdoru tuh. Ahdoru. Akhdoru yang berwarna hijau. hijau. Jadi nggak bisa langsung untuk fi'il yang mengandung warna nggak bisa langsung dibuat fi'il ta'ajub. Ahdoru ini af'ala ahdoru. Harus ada pembantunya yaitu ma'asyad. Ma'asyadda. Ma'asyadda harus dibantu dengan sigot ta'ajub lainnya. Ma'asyadda. Khudro. Jadinya Khadira. khudro. Dari madinya khadira. Khadira. Fi'il yang menunjukkan warna bab keempatnya. Baik. Fa'ila. Bisa. Ini maksud. Khadira. Hadirun. Ahdoru. Yakhdoru. Hadiro. Yahdoru. Hadoron. Khadaran. Khudratan juga tuh. Khudrotan. Khudratan di sini. Khudratan itu masdarnya. Ini buku. Master. Nah, untuk sifatnya akhdoru kan? Ahdoru. Ahdoru Yang warnanya. berwarna hijau ini. Yang hijau tuh akhdoru. Ahdoru yang hijau. Af'alu hampir serupa dengan fi'il ta'ajub. Akhdoru. Karena fi'il ta'ajub af'ala kan? Ma'af'ala. Ma'af'ala. Jadi dia nggak bisa langsung dibuat fi'il ta'ajub. Harus ada pembantunya ma'asyadda. Ma'asyadda. Dan fi'ilnya dibuat jadi masdar sharih. Khudrata. Alangkah hijaunya tanaman itu. Alangkah hijaunya tanaman itu. Kita ingin mengungkapkan rasa takjub terhadap warna hijau tanaman itu. Warna hijau pada tanaman. I'rabnya ma. Belum di save. Ma fi'il ta'ajub. Tadi itu apa itu? Ini maaflah biar mungkin. Dari atas ya. Ma ajmalal qamara. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Ma ajmalal qamara. Ma ismunakiratun tamatan bimakna syai'in. Bimakna syai'in. Tamatun bimakna syai'in mabniyatun ala sukuni fi mahali raf'in mubtada. Isim nakirah sama. Ajmala fi'lu madin mabniyun alal fathi wa huwa fa'ilun fi'lun ta'ajjubi. Wa huwa fi'lun ta'ajjubi wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu huwa ya'udu ala ma al-qamara maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatu zahiratu fi akhirih wal jumlatu wa fi'liyatu ajmalal qamara fi mahalli raf'in khabar mubtada. Ismun nakirah.
Ini ya tadi itu isim nakirah Ma isim nakirah mabni ala Ma- sukun mabniun ala sukun. Fi mahali raf'in mubtada. Fi mubtada. mahali raf'in mubtada. Isim nakirah Asyad mabniun ala sukun fi mahali raf mubtada. Asada fi'lun madi mabniun alal fathi. wa fa'iluhu Ilhu domirun mustatirun takdiruhu huwa ya'udu ala ya'udu alama. Ya'udu alama. qudrata Hudrata fi'lu ta'ajubi. Tadi apa tuh? qudrata objeknya Oh, maf'ulun bihnya. Ya kan ini fi'il fa'il udah. Fi'il fa'il maf'ulun bihi mansubun. Wa alamatun nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Az-zar'i mudhafun ilaih. Wa alamatu jarihi al-kasratu. kan wa jumlah Wa jumlah qudrata hudratal jar'i fi ashadda qudrata zar'i Wa jumlah asada hudrata jar'i fi mahali raf'in khobar mubtada. Isim nakirah, lupanya isim nakirah yang ini, maknya ini sudah isim nakirah. Di buku Nahwu ini pun ada sebenarnya. Ya, di akhir-akhir tuh latihannya ada tuh i'rabnya. I'rab fi'il ta'ajjub. Ma awsa'al amala. Ada. Nah, dengan bentuk fi'il amr Hafsah asydid. Oh, ya ada 6. Ma nakirah tamatan bimana syai'in mubtada'un mabniun ala sukun. Sama kan? Ma ausa ya apa? Betapa luasnya Ma ausa al cita-cita itu. Nah, yang 3 amar asydid akbih bil bakhli. bikhud akbih kan ada akbih bil bukhli kan? Akbih bil bukhli. Betapa buruknya kebakhilan itu. Akbih fil madin ala surat. Fil madin ala suratil amr ala suratil amri. Mabni ala fathi. Mabni ala fathi muqaddarah. Limaji'ihi ala hadhihi surati. Limaji'ihi ala hadhihi surati. Bil bukhli alba harfu jarrin zaidatin wal bukhli fa'ilun marfu'un bidomati muqaddarah mana'am min zuhuriha kasratu harfu jarrin az-zaidi. Jadi surahnya bentuknya amar tapi maksudnya madhi di sini. Maksudnya madhi. Ya. Nah, Ustaz. Ada ya. Hafsah. Afan. Ma isim nakirah. Yang ingat itu ma isim nakirah pertamanya, Ustaz. Ma isim nakirah sama. Ma isim nakirah gimana? Berikutnya Bu Putri. Apa nama Hafsah? Ustaz. Kita di sini ingin merasa heran dengan fi'il mudhari' majhul. Mudhari' majhul. Ustaz. Majhul. Dia pun nggak bisa langsung, harus ada pembantunya. Yaitu ma akbaha. Ma akbaha an yu'aqaba. Ma akbaha an yu'aqabal bari'u. Nah, betapa buruknya jika orang yang tidak bersalah dihukum. Gitu. I'rabnya ismun ism nakiratun ma ta'ajubiyah nakiratun, kemudian akbaha fi'lun madin jamidun mabni ala sukun mabniun ala sukun fi mahali raf'in mubtada'un. Akbaha fi'lun madin jamidun mabniun ala fathi
Wa fa'iluhu. Wafa'iluhu domirun mustatirun wujuban takdiruhu huwa ya'udu ala ma ta'jubiyah. Sahih. An yu'aqaba disebut masdar apa ini? An masdar muawwal Ustaz. Nah, masdar muawwal fi mahalli nasbin. Fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Nah, wa huwa mudhaf al-bari'i. Al-bari'i mudhafun ilaihi. Nah, Enak. jadi untuk Bukan naibul fa'il ya Ustaz. naibul fa'il. Tapi kalau di i'rabkan naibul fa'il betul. An yu'aqaba al-bari'u sahih. Naibul fa'il. Naibul fa'il marfu' bidhamma. Maaf Ustaz. Kalau takdirnya ma'akbaha mu'aqabata al-bari'i. Itu sorehnya. Mu'aqabata al-bari'i. Jadi untuk fi'il majhul dia harus muta'ajjab minhunya berbentuk masdar Masdar muawwal tadi Ustaz. muawwal. Harus dibentuk masdar muawwal. Masdar muawwal. Nah, kalau sebelumnya masdar suri itu kaun masdar suri kan? Langsung izdiham itu masdar suri. Tidak ada muawwal. Kalau fi'il majhul harus dibentuk dengan bentuk masdar muawwal, muta'ajjab minhunya yang dikaguminya, ya kan? Kita ingin merasa heran terhadap dihukumnya orang tak bersalah. Nah, bentuk fi'il amar akbih Bi an yu'aqabah. Betapa buruknya jika dihukum. Nah, dia dihukum. Akbih fi'il madhi. Akbi fi'ilun madhin ja'a ala suratil amri. Mabniun ala sukun. Mabni al-fathil muqaddarah. Oh ya, fathah muqaddarah. Muqaddarah. Kemudian al-ba harfu jar. Alba harfu jarin jaidun litta'ajubi. An yu'aqaba masdarun Yu'aqaba masdar muawwal. fi mahalli Fa'ilun. fa'il dari akbih. Sekarang Putri. Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Oke, Om Ferdina, kita ingin mengungkapkan rasa takjub terhadap fi'il manfi. Fi'il mudhari' maklum tapi ada penafian. Ya, Om? Nampak. Contohnya ma'adara. Ma'adara alla yasduqal qani'u. Nah, betapa bahayanya, betapa mudaratnya, betapa mudaratnya ketidakjujuran as-sani, pembuat itu. Sani seorang pembuat. Orang pembuat barang gitu lah. As-sani kan isim fa'il kan? Iya. Dari sana'a. Sana'a membuat. Ya, di sini kita ingin mengungkapkan rasa takjub, rasa keheranan terhadap ketidakjujuran seorang sani, pembuat. Dan dia nggak bisa langsung karena ada penafian. Ada nafi itu. La harfu nafi kan? Nah, harus dibantu dengan kata ta'ajub yang lain ma'adara. I'rabnya ma ismun nakiratun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Ad-darra fi'lun madin ta'ajub
mabniyan ala mabni fathi al-fathi wa fa'iluhu wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa ya'udu ala ma. ya'udu alama. Kemudian masdar muawwal an la yasduqa An la yasduqa masdar muawwal fi mahalli nasbin maf'ulun bih. maf'ulun bihi. Nah, as-sani' sebagai As-sani fa'il. fa'ilnya. Bentuk amar adrir Adrir bi alla yasduqa. Nah, betapa mudaratnya Betapa terhadap ketidakjujurannya. pada tidak jujuran. Adrir Adrir fi'lun madin fi'lun madin ja'a ala ala suratil amri. amri mabniun ala al-fathil Mabniyan alal fathil muqaddarah. muqaddarah. Kemudian al-ba' harfu jar Harfu jar jaidah. Kemudian masdar muawwal an la yasduqa An la yasduqa fi mahalli raf'in fa'il. fa'il dari adhir. Oke, Kardina. Ada tak? Kita tanya dulu. Halo. Berarti setelah ma itu kan pembantu. Yang pembantu ini juga harus mesti tiga sulasi ya? 3 huruf. Badinya. Sulasi 3 huruf. Dari fi'il madhi 3 huruf darra kan? Mudha'af 3 huruf darra. Jadi harus disesuaikan juga Ustaz ya dengan ininya, dengan apa tuh? Maf'ulun bihnya Dengan juga. ta'ajabnya. Ya. Ta'ajab ini disesuaikan. Yuk. Ya nampak sekarang. Afwan. Ummu Hafsah. Kemarin Al-Baqsi belum baca, Om? Na'am Ustaz. Fadhali. Ummu Halim juga. Al-Bahsu. Al-bahsu idza arata an ta'ajjuba min Ta'ajjaba. na'am. An ta'ajjaba min adlil qadi. Dari madinya ta'ajjaba ya ta'ajjabu. Ada 2 anta ta'ajjaba min adli qadi Au naqail au naqail ma'i. Apabila kamu inginkan fi'il merasa takjub ingin merasakan ta'ajub dari keadilannya dari keadilan hakim atau kejernihannya kejernihan air. Ataita minal fi'lil ladzi turidu at-ta'ajjub. Turidu ta'ajjuba minhu biwazni ma'af'ala au af'il bih. Nah gitu. Ataita kamu datangkan dari fiilnya. Ataita kamu datangkan dari fiilnya yang kamu inginkan untuk berta'ajjub kagumi yang kamu inginkan untuk kagumi darinya dengan menggunakan wazan ma'af'ala au af'il bihi. Nah, gitu. Ada 2 sigohnya. Ma'af'ala dan af'il bihi. Sambung. Wa idza ta'amalta fi'la ta'ajjub wa idza ta'amalta fi'la ta'ajjuba mudhaf ilaih. Fi'la ta'ajjubi fi'la ta'ajjubi fi misal ta'ifati sama tuh. Musanna fi misalai laila juga fi misalai ta'ifatil ula ra'aitaha
Ra'aitaha min adilla. Huma. Ra'aitahuma. Oh, 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 ini beda ya. Ra'aitahuma min adilla wa Adalah. naqiya. Min Min adalah. adalah wa naqiya. Apabila kamu mengamati dua fi'il ta'ajjub, Apabila kamu mengamati dua fi'il ta'ajjub pada contoh yang lalu, yang bagian berikut pertama, ta'ifah bagian pertama, kamu mendapati keduanya berasal dari kata adalah dan naqiya. Wahuma Wahuma fi'lani salasiyani. keduanya dua fi'il. Kedua fi'il 3 huruf. 3 huruf adalah fa'ala. Adalah fa'ala naqiya. Tamani Musbitani. musbatani. Sempurna. Sempurna, bukan fi'il naqis, bukan seperti kana. Bukan kana. Ada fa'ilnya. Sempurna dan tetap. Musbatani. Positif. Oh, apa musbatan? Positif. Bukan. Naam. Lawan dari manfi. Bukan. Kalau manfi kan negatif. Naam. Kemudian mabniyani lil ma'lumi. Diketahui pelakunya. Mutasarrifani. Bisa ditasrif. Adalah ya dulu. Laisal wasfu. Laisal wasfu minhuma alal af'ali. Sifat pecahan keduanya bukan atas wazan. Sifat pecahan keduanya bukan atas wajan af'al. Bukan sifat. Wazannya af'al bukan. Sifatnya adilun kan? Atau adlun. Orang yang adil itu pecahannya adil. Orang yang adil. Pecahannya. Bukan ala wazan af'alu. Bukan seperti warna, sifatnya wazannya af'alu kan warna. Af'alu. Ahmaru. Jadi diganti, dia nggak bisa ya. Kalau af'al harus ada pembantunya. Qabilani litafawuti. Bisa menerima tingkatan tahapan. Qabilani litawafuti ini tingkatan dan tahapan maksudnya. Ya, seperti keadilan. Satu level nggak dia? Keadilan berbeda kan? Naam, berlevel-level. Ada orang yang adilnya tinggi, bagus. Ada yang di bawahnya. Jadi bisa menerima tingkatan. Bimakna annahuma yahtalifani. Berbeda-beda. Bihasabi ma yattasil bihima. Maknanya keduanya berbeda-beda. Ya, maknanya kedua-duanya berbeda-beda. Bihasabi tergantung dari apa yang menghubungkan dari keduanya. Yattasil. Berhubungan. Fal adlu laisa fil ashasi nih. Bidarojatin. Fil ashasi bidarojati wahidatin. Wahidatin. Maka keadilan bukan dari kekhususan. Fil ashkhas. Tidak satu derajat dalam diri seorang. Fil ashkhas. Laisa fil ashkhas. Maka keadilan tidak satu derajat dalam diri individu ashkhas. Bidarojatin wahidatinnya individu. Ya, ashkhas itu jamak dari syakhsun, individu. Syakhsun yang ini yang individunya.
Maka keadilan bukan tingkatan derajat dalam satu individu. Jadi tingkatan apa? Individu-individu. Naam. Wan naqa'u Wa naqa'u laisa fil amwahu apa nih? wahi Amwahi apa umwahi Ustaz? amwa jamak dari Amwa. ma'un jamaknya Oh, amwa. air. Oh, main jadi amwa ya. Fi apa nih? Ya apa ya halu. Wahidatin. Bihalin wahidatin. Kejernihan dalam air itu tidak satu keadaan. Kejernihan dari air itu bukan satu keadaan. Beda-beda kejernihan. Kejernihannya level-levelnya. Jadi dia bisa menerima tingkatan tafawut. Bikhilafi nahwu ini Fania. apa nih? Oh, Fania. Ini di buku hurufnya dempet. Fania wa mata. Berbeda halnya dengan fana Fania. nahwu. Apa Ustaz? Berbeda halnya dengan fiil Fania. Bikhilafi berbeda halnya dengan fiil Fania dan mata. Fa innahuma ghairu koli apa tadi? qabilaini. Qabilan. Oh, bisa nggak ada tulisannya. Qabila ini lil tifawut. Litafawut. Contoh Fania, Qabila Fania tuh hilang, lenyap. Fania hilang, wamat meninggal aja. Mati, meninggal. Keduanya tidak menerima tingkatan. Tidak menerima bikhilaf. Tidak menerima tingkatan karena sama gitu. Sama, mati semua. Sama. Nggak ada yang beda. Yang bikhilaf tuh beda halnya gitu. Berbeda bikhilafi. Nah, berbeda halnya dengan contoh Fania dan mati. Keduanya bukan dari tidak menerima goiro, tidak menerima tingkatan. Hadhihi syurutun samaniyatun. Hadhihi syurutun samaniyatun. Idza wajadta syarat. Apa Ustaz? Ini adalah 8. Oh, ini adalah 8 syarat-syarat. Idza wajadta fi fi'li sa'in fi fi'lin sa'in. Nah, dia fi'il madhi. Sago laka antasugo minhu mubasyiratun. Mubasyaratun. Mubasyaratan. Minhu mubasyaratan ma'af'ala au af'il bih. Inilah 8 syaratnya. Inilah 8 syaratnya apabila kamu dapati pada sebuah fi'il maka boleh bagimu membentuk darinya secara langsung dengan wazan ma'af'ala atau af'il bihi. Nah, gitu langsung. Nggak pakai pembantu. Seperti jamula, 3 huruf kan? Ajmala ini. Jamula. Indah tuh bisa menerima tingkatan. Keindahan kan nggak sama. Dari jamula ini, jamula yajmulu, ta'ajub menjadi ma'ajmala. Ajmala atau ajmil bih. Ajmil bih. Nah gitu. Langsung. Sama. Nah sekarang yang hilang syaratnya.
Wa idza. Idza wa idza ta'amal tal amsilata fito ifatis saniyati Apabila kamu amati. apabila kamu amati pada contoh bentuk yang kedua, Hmm. ro'aita annahuma tashtamilu ala masodirin. Enggak boleh tanwin ya. Fa'il. Masodiro nam. Nah, Ala masodiro. Hiya iya. izdahama Izdi. oh ya masdar. Izdihama wa Mun. kaunu Izdihamun. wa kaunu kauna wa kauna wa Kaunun. khudrat Kaunun. langsung wa kaunun wa khudratun. Kamu lihat dia mengandung. Kamu lihat dia mengandung masdar. Yaitu izdihamun wa kaunun wa khudratun. Apa fi'il madhi izdiham? Izdiham berarti ijdahama. Nah, berarti dia 5 huruf kan? Khumasi kan? Khumasi. Nggak bisa langsung dia, nggak bisa mubasyarah buat fi'il ta'jub. Kaunun fi'il madhinya? Kaunun kawina. Bukan. Kana. Dan kana disebut fi'il apa namanya? Fi'il nakisnya. Bukan fi'il tam, nakis dia. Nah. Nggak bisa langsung ma'akwana, nggak bisa ma'akwana. Ma'akwana. Karena fi'il nakis. Maka harus dibuat masdarnya lalu ada pembantunya. Khudratun. Apa fi'il madhinya tadi? Khudratun. Khadira. Nah, itu tadi itu. Khadira. Khudratun masdar. Ini nggak bisa ma'akhdara. Secara langsung nggak bisa ma'akhdara. Betapa hijaunya. Harus jadikan masdarnya. Pakai masdar, jadi masdar. Kalau ada pembantunya. Dan ada dibantu. Wa af'alu hadhil masodiro hiya ijdahimun wa kana izdahama wa kana wa hadiro. Nah, fi'il dari masdar ini adalah fi'il dari masdar ini adalah izdahama, wa kana dan wa hadiro. Gitu. Izdahama khumasi, kana naqis. Kana naqis wa hadiro. Sifat fa'ila. Sifat laun. Sifat laun, ya. Sifat mana? Walamma kana kullu fi'lin min hadhihi laisa jami'an. Asyuruta samaniyati. Samaniyata. Lam yumkin at-ta'ajjub ata'ajabu. Masdar ata'ajabu. Itu madhi. Kita masdarnya tafa'ala. Tafa'ula. Ata'ajuba. Dia fa'il dari yumkin. La yumkinu. Fa'il ata'ajubu. Ta'ajubu. Minha mubasyaratan. Kama tara fil amsilati. Walama dan ketika setiap fi'il dari yang bukan bentuk dari setiap fi'il yang tidak laisa, yang tidak terpenuhi, semuanya tidak laisa jami'an syurutnya. Tidak menghimpun syarat-syaratnya. Tidak menghimpun syarat-syarat yang ke-8. La yumkin, tidak bisa. La yumkin, tidak dengannya. Nah, tidak mungkin fi'il ta'ajub darinya secara langsung. Tidak bisa secara langsung. Sebagaimana kamu lihat? Sebagaimana kamu lihat pada contoh.
Walihada walihada tawassilna tawassal fil madi. tawassolna walihada tawassolna ila ta'ajjubi Bima bima asyadda au asdid wanah wanahuhuma wanahwihima. wanahwihima Ada ba tuh Sum- biba. oh Summa ataina mana summa ataina ba'da dzalika bimasdaril fi'li sorihan walana an ta'ti bihi tiadaan harfu Oh. nasab. wa anna Nah, bihi. na'tiya bihi muawwalan Walihada oleh karena ini kita oleh tawassolna oleh karena itu kita berperantara kita berperantara terhadap fi'il ta'ajub menggunakan asyada atau asdid ma'asyadda dengan ma'asyada atau asdid dan yang semisalnya dan yang wanahwihima dan dan yang semisalnya. Summa ataina kemudian kita datangkan setelahnya dengan masdar fi'il soreh. Dan kita boleh mendatangkannya berbentuk masdar fi'il soreh. Dan boleh lana bagi kita, lana boleh Walana dan bagi kita boleh mendatangkannya dengan masdar muawwal. Gitu, masdar muawwal boleh dipilih pilihannya. Apa tuh masdar muawwal? Masdar yang tersusun dari huruf masdar dan fi'ilnya. Ini kan masdar sore izdiham, Izdiham masdar sore. Naam. Izdiham. Naam. Masdar muawwalnya an yajdahima. Nah, ma'asyadda ada annya. yajdahima. Ada annya yang masdar muawwalnya. Boleh baik kita. Kemudian Wabin nadhari ila amsilatil ta'ifatil akhirati naro annana lam nastati at-ta'ajjubi nastati muta'addi lam nastati at-ta'ajjuba minal fi'li mabni lil majhuli mubasyaratan wa huwa yu'aqabu wala minal fi'lil manfiyu min harfi jar manfi wala minal fi'li manfiyi wa huwa la yasduq. Nah, sampai situ. Dengan memperhatikan dari contoh bentuk yang terakhir, kelompok terakhir, kita melihat bahwasanya kita tidak dapat menggunakan fi'il ta'ajub dari fi'il mabni majhul secara langsung, yaitu yu'aqabu, dan dari fi'il nafi, dan yaitu la yasduq. Nggak bisa langsung dia. Lidzalika laja'na bertumpu gitu. Laja'na bertumpu. Lidzalika laja'na ila fi'li ta'ajubin
ta'ajjubin, ta'ajubin, masa'adin, fa'il, musa'idin, musa'idin, wa atina, ataina, ataina, ba'dahu, bimasdarin, al-fi'li, al-fi'li mu'awwalan, laisa Laisa. goiru, ghaira, khabar laisa, khabar laisa goiro. Walidzalik, oleh karena itu kita lajana, kita bertumpu. Oleh karena ini kita bertumpu pada fi'il ta'ajub yang Menggunakan dibantu pembantunya. Menggunakan pembantunya. Kita datangkan setelahnya masdar fi'il mu'awwal atau selainnya. Tidak yang lainnya. Laisa goiro, selainnya. Bukan lain selain itu maksudnya. Nah, bukan selain itu ya. Nggak bisa Laisa goiro. untuk masdar sore harus mu'awwal. Ya, mu'awwal aja dengan masdar mu'awwal. Laisa goiro, bukan yang lain. Li'annana lau ataina. Li'annana lau ataina bimasdarin sorihin lam yadhar lisami'i annana ta'ajjuba ta'ajjabu. Saya kasih nggak ada la-nya. Nata'ajjabu. Li'annana la ta'ajjabu bukan la. Saya lihat dulu. Annana lisami'i annana nanam. Annana ta'ajjubu. Bukan ta'ajjubu, nata'ajjabu. Nahnu naqra'u. Nata'ajjubu. Bukan nata'ajjubu. Kan natakallamu seperti natakallamu. Natahaddatsu. Nata'ajjabu. Ta'ajjaba ya ta'ajjabu. Nahnu menjadi nata'ajjabu. Gitu. Nata'ajjabu min ihda sifatil fi'li al-mabni min ihda sifatil fi'lil mabni lil majhuli au manfi awil manfi. Karena kita seandainya kita mendatangkan dengan masdar sore tidak jelas, tampak, tidak jelas bagi untuk pendengarnya bahwasanya kita kagum dengan salah satu sifat dari fi'il mabni majhul atau nafi. Jadi gambarannya jadi rancu. Kalau kita datangkan masdar sorehnya. Karena sama itu kesamaan wazan juga ya. Betul. Di sini yu'aqab dari madinya aqaba. Aqaba yu'aqibu. Masdar sorehnya mu'aqabun. Mu'aqabatun. Mu'aqabatun mufa'alatun seperti jahada yujahidu. Mujahadatun. Mu'aqabatun. Masdar sorehnya Nah. Seandainya kita datangkan masdar sore, maknanya jadi rancu. Ma'akbaha mu'aqabatan dari. Mu'aqabatan. Betapa buruknya. Orang berdosa itu menghukum atau dia yang dihukum. Dia yang menghukum. Yang dihukum. Nggak jelas, jadi harus
mendatangkan masdar muawwal saja. Mas mu'al nggak pakai ma. Nah, Memakai masdar sore. Kan sudah pasti yang dihukum itu al-bari-nya. al-bari. Kalau masdar muawwal. Al-qawaidu. Al-qawaidu lita'ajubi si gotani huma ma'af'alu wa af'il bihi. Af'alahu. Oh yes, yang saya lihat di buku sebenarnya. Ma'af'alahu wa af'il bihi. Nah, fi'il ta'ajub punya dua sighah. Fi'il ta'ajub punya dua sigo, yaitu ma'af'alahu dan af'il bihi. Ma'af'alahu. Yushtaratu fil fi'li ladzi yuta'ajjabu minhu mubasyaratan an yakuna sulasiyan taman musbatan mabniyan lil ma'lum taman musbatan mabniyan lil ma'lum mutasarrifan mutasarrifan laisal wasfu minhu ala af'al qabilan litafawuti. Nah, itu ada 8 syaratnya. Nah, syaratnya ini 1. Disyaratkan pada fi'il ta'ajjub. Disyaratkan pada fi'il ta'ajjub darinya secara langsung Berbentuk fi'il berbentuk fi'il 3 huruf sempurna, tam, musbat. Musbat hanya bukan penafian, bukan penafian, positif. Musbat mabni lil majhul. Lil maklum. Mabni lil maklum. Mutasarrif bisa disorif dan bukan sifat. Bisa ditasrif. Bisa sifatnya ditasrif. bukan atas wazan. Bukan atas wajan af'al. Af'alu. Betul, dan bisa menerima bisa menerima perubahan. Tingkatan. Tafawud. Tingkatan yang khalif. Tafawud. Oleh tafawud. Idza kana al-fi'lu ghayra sulasiyyin au naqisan au kana al-wasfu minhu 'alal af'ala. Tawassilna ila ta'ajubi minhu tawassalna ila ta'ajubi minhu bima asyada au asdid wa nahwihima wa ataina ba'da dzalika bimasdarihi sorihan au muawwalan. Apabila fi'ilnya selain 3 huruf atau nakis atau terdapat sifat darinya dengan wazan af'ala, maka kita berperantara kepada ta'ajub. Maka kita berperantara kepada fi'il ta'ajub darinya dengan menggunakan ma'asyadda atau asdid sebagaimana dan yang semisal keduanya. Dan kita datangkan setelah itu dengan masdar soreh atau masdar muawwal. Gitu. Boleh dua-duanya. Kemudian idza kana al-fi'lu mabniyan lil majhuli aw manfiyan tawassila ila ta'ajjubi minhu bima asyadda au asdid wa nahwihima matluwan bimasdari muawwalan. Apabila fi'ilnya apabila mabni majhul atau nafi, kita menghubungkan dengan fi'il ta'ajub, kita memberikan perantara fi'il ta'ajub dengan menggunakan ma'asyadda
atau Atau asdid sebagaimana contoh yang keduanya. semisal keduanya. Oh, dan yang semisal keduanya, semisal. Yang Dan yang semisal diiringi. keduanya. Lalu diiringi oleh Dan diiring oleh masdar muawwal. sama awal saja nggak bisa sore. Nggak bisa soreh. Nah, yang pertama tadi bisa soreh dan muawwal, yang ini muawwal aja. Akhir la yata'ajjabu La yata'ajjabu minal fi'lil jamidi mutlaqan. Wala minal fi'lil ladzi la yatafawutu la maknahu. yatafawatu La yatafawatu maknahu. Fi'il ta'ajjub Tidak bisa dibuat fi'il ta'ajjub dari fi'il jamid mutlak. Tidak bisa fi'il ta'ajjub dibuat dari fi'il jamid yang mutlak. secara mutlak. Secara Fi'il mutlak. jamid. Seperti nikmah. Nikmah kan fi'il jamid kemarin kan? Nah, nikmah wa bisa gitu. Nggak bisa. Ma'an ama nggak bisa. Atau ma'ab asa secara mutlak. Namanya nggak bisa, Om. Fi'il jamid yang mutlaknya. Nam. Mana ama nggak bisa. Tidak pula dari fi'il menerima dan tidak pula dari fi'il yang tidak menerima makna tingkatan. Seperti mata, mati. Mata wa tadi itu fania. Afania, nggak bisa ma'amwata. Betapa matinya dia. Nggak bisa kan? Dia. Karena mata tidak menerima tingkatan tafawud. Itu maksud rangkumannya. Kemarin dia nggak. Maaf saya. Alhamdulillah Ustaz. Syukran Ustaz. Ulangi Om. Ya. Lancar. Al-bahtu, na'am. Ida arota anta ajaba min adlil qadi. Anta ta'ajaba min adlil qadi au naqo ilma'i. Ataita minal fi'lil ladzi nuridu ta'ajuba minhu biwazni ma'af'ala au af'il bih. Banyak ba'jar tambahan. Wa idza ta'amalta fi'lai at-ta'ajubi fi misalai at-ta'ifatil ula ra'aitaha min adala wa naqiya. Wa huma fi'lani sulasiyani tamani musbatani mabniyani lil ma'lumi mutasarrifani laisal wasfu minhuma alal af'ala qabilani littafawuti bimakna annahuma yakhtalifani bihasabi ma yattasil bihima fal adlu laisa fil ashkhasi bidarajatin wahidatin wan naqahu laisa fil amwahi bihalin wahidatin bi khilafi nahwi faniya wa mata fa innahuma ghairu qabilaini littafawuti. Hadhihi syurutun samaniyatun. Idza wajadta fi fi'lin sago laka an tasugo minhu mubasyaratan ma af'ala au af'il bihi. Idza ta'amalta amsilata fito ifati saniyati ra'aita anaha tashtamilu ala masodiro hiya ijdihamun wa kaunun wa khudratun wal fi'li hadhihi wa af'alu hadhihi masodiru hiya masodiri. Ada alif lam boleh? Ada alif lam. Wal af'alu hadhihi masodiri hiya ijdahima
Ya Izdahama. izdahimun. Izdahama. Izdahima lagi. Ya izdahama wakana wahadiro. Walamma kana kullu fi'lin min hadhihi laisa jami'an as-suruta samaniyati lam yumkin at-ta'ajubu minha mubasyaratan kama tarofi fil amsilati. Walihada tawassolna ila ta'ajubi bima asyadda au asdid wa nahwihima. Tsumma ataina ba'da dzalika bimasdaril fi'li sorihan walana an na'tiya bihi muawwalan. Wa bin nadhari ila amsilati ta'ifatil akhirati naro annana lam tastati at-ta'ajuba lam nastati at-ta'ajuba minal fi'li mabni lil majhuli mubasyaratan wa huwa yu'aqabu wala minal fi'li manfiyi wa huwa la yasduqu. Lidzalika laja'na ila fi'li ta'ajubin musa'idin wa ataina ba'dahu bimasdarin al-fi'li muawwalan laisa ghaira li'annana law ataina bimasdarin sorihin lam yadhhar lisami'i annana tata'ajjabu annana nata'ajjabu min ihda sifatil fi'li mabni lil majhuli awil manfi. Al-qawaidu lita'ajjubi sigotani huma ma'af'alahu wa af'il bihi. Yustaratu fil fi'lil ladzi yuta'ajjabu minhu mubasyaratan an yakuna sulasiyan taman musbatan mabniyan lil ma'lum mutasarrifan laisal wasfu minhu ala af'ali qabilan littafawuti. Idza kana al-fi'lu ghairu sulasiyin au naqisan au kana al-wasfu minhu ala af'ala tawassalna ila ta'ajubi minhu bima asyadda au asdid wa nahwihima wa ataina ba'da dzalika bimasdarihi sorihan au muawwalan. Idza kana al-fi'lu mabniyan lil majhuli au manfiyan tawussila ila ta'ajjubi minhu bima asyadda au asdid wa nahwihima matluwan bimasdarihi muawwalan la yuta'ajjabu minal fi'lil jamidi mutlaqan wala minal fi'lil ladzi la yatafawatu maknahu. Tafawata yatafawatu. Ini Kan? tafawutan Ya tafawata yatafawatu. Tafa'ala yatafa'al. Tafa'ala yatafa'al. Syukran. Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik Ustaz. Amin. Ummu Halim juga belum Ummu Halim. Naam Ustaz. Al-bahsu idza aratta anta ta'ajjaba min adli qadi au naqa ilma'i anaita minal fi'li ataita minal fi'li ladzi turidu ta'ajuba minhu biwazni
ma'af'ala au af'il bih. Wa idza Nah, ta'malta fi'la ta'ajubi fi'lai. Fi'lai. fi'lai ta'ajub. Wa idza ta'amalta fi'lai ta'ajubi fi misalai ta'ifatil ula. Ra'aituhuma min Anta. adal. Anta ra'aita. Ya. Ra'aitahuma min adala wa nakia. Nah, Naqiya, betul. nakia. Ini baca. Fi'lani. Wahuma fi'lani. Huma fi'lani salasiani. Sula. Sulasiani. Ta'amalna. Tam. Tamana. Ni. Musanna. Tamani. Tamani. Musbatani. Hmm. Tamani musbatani. Mabniyani lil maklumi. Mutasarifani. Laisal wasfu minhuma ala af'ali. Af'ala. Af'ala. Oh, bukan al-af'ala. Af'ala. Harfu jar. Qabilani li tafawuti. Bimakna annahuma yahtalifani bihasabi mayatasila bihuma. Bihima. Harfu jar. Iya, bihima. Fal adlu laisa fil asha fil as al Ashkhasi. fil ashkhasi bidarohati bidarojatin wahidatin wa nafa'u laisa fil amwahi ya bihalin wahidatin bihilafi nahu fania wa mata fa innahuma ghayra qabilaini li tafawut. Hadihi surutun samaniyatun idza wajadta fi wajadta. Jika kamu menjumpai idza wajadta fi fi'lin sagon laka sago laka antasugo minhu mubassaratun ma'af'ala au af'il bih. Idza ta'amaltal amsilata fi ta'ifati saniyati ra'aita annahuma tastamilu ala masadira ya iddihamun wa kaunun wa hudruhu wa khudratun wa af'alu hadhil masadiru hiya iddihan wa af'alu hadhil masadiri hiya izdihamun wa kana wa khadiru wa kana wa khadira walama kana kullu fi'lin min hadhihi laisa jami'an suruta samaniyatun Syuruto samaniyata. Oh iya Ustaz.
Ternyata surata samaniyata. Lam yumkin ta'ajabu minhuma Ta'ajubu betul. Masdar. Ta'ajubu. Bukan ta'ajabu bukan ta'ajabu. ta'ajubu Ta'ajub. ta'ajub minha mubasiratun Mubasyarah. mubasaratun mubasarotan kama taro fil amsilati walihada adik bu aduh kok piket itu mana kataro fi amsilat sampai mana tadi walihada Tawassalna. asalna ilal ta'ajub bima asadu au asdiddi wa nahuhuma suma ataina ba'da dalika bimasdari fi'lil sorihan walana Walana nggak bisa. Walana. Wanaghfir lana. ana na'tiya bihi mu'awalan wa na'tiya bihi mu'awalan wa binadori ila amsilati ta'ifatil akhirati naro annana lam tastati nastati ta'ajubi Berarti mutaaddi. Ta'ajjaba pasti ta'ajjaba Jangan ta'ajjaba fi'il madhi, ta'ajjub masdarnya ta'ajjuba. Ta'ajjuba min fi'lil mabni lil majhuli mubassaratan wa huwa yu'aqabu wala min fi'lil manfiyu wa huwa min fi'lil manfi wa huwa la yasduku lidalika laja'na ila fi'lil ta'ajubi masa'adin isim fa'il musaidin wa ataina ba'dahu bi masdaril fi'lil mu'awalan laisa menasabkan khabarnya laisa ghaira li annana law ataina bi masdari sorihin lam yadhar li sami'i annana tata'ajjabu nahnu nata'ajjabu la ta'ajjubu bukan ta'ajjubu seperti takallama yatakallamu nata'ajjabu ta'ajjaba yata'ajjabu nata'ajjabu betul min ihda sifatil fi'lil mabni lil majhuli au manfi al qawaidu li ta'ajjubi sigotani huma ma'af alahu wa af'il bih yustaratu fil fi'lil ladzi yuta'ajjabu minhu mubasaratan an yakuna sulasian
taman musbatan mabniyan lil maklumi mutasarrifan laisal wasfu minhu ala af'al qabilan litafawuti idza kana fi'lu ghairu sulasin au naqisan au kana al wasfu minhu alal af'ala dibaca bukunya lagi dibaca diambil sampai mana saya pakai layar coba. Tawassalna ila ta'ajubi minhu bima asada au asdid wa nahwi bima wa ataina ba'da dzalika bimasdarihi sarihan au muawalan. Idza kana fi'lu mabniyan lil majhuli au manfiyan tuwussila ila ta'ajubi minhu bima asadda au asadid wa nahwi hima matluan masdarihi muawalan Dimajhulkan la yuta'ajjabu minal fi'lil jamidi mutlaqan wala minal fi'lil ladzi la yatafawatu maknahu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai sini jumpa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Assalamualaikum. Ya, Manila. Assalamualaikum.